more or less yan itong given. So find IC, VE, VB, and R1. So this is an example of a problem na a design problem kay unknown ng isa ka parameter, no? So it's possible na mo ni atong gusto na kuan na given and given mo ng VC, meaning most probably na mo na mag-drive sa load, no? Perhaps di natin i-connect ang load and i-connect and required niya nga 12 volts. And all of the other components is available, no? 4.7 ang kuan. Some questions siguro dire is how much should R1 kaha so that maintain, no, nga 12 volt ang atong VC. So kung shortcut nga kuan wala yan ang atong situation dire. Now this may na mag-ibang problems nga dili gid kayo logical, no, pero kani medyo more practical ni than some, no? More practical ni siya nga klase nga problem than some. So basta design nga problem class, it's really possible yun na dili gid tatanan para sa answer, no? Basta kay wala lang na break na rules, wala na break nga mga relationships, equations, and logical lang ang i-undergo na process. And then ang assumptions kay valid kanang appropriate na and valid, okay ra gyud, no? Okay ra gyud siya. So the same sa kuan, no, side bit lang ni siya gamay. Wala na ko ni siya kaya ako mismo basta kuan man good, basta pen and paper solution, hand solution, theoretical nga solutions. Ultimately daghan mo ginag assumption daan nga consider, no? That's why much better gid na ato i-consider atong i-kuan na mag-use kitag less assumptions as possible, no? Kasi wala po na ako gi-introduce ang assumption nga method sa pag-tackle ani nga problem sa voltage divider, no? So sa book atong gigamit is exact analysis, then naa may approximate analysis na katulad wala na ako gi-kuan gi-introduce sa inyo kay mag-add pa tawag another level of approximation. So basin dili na non accurate ang atong kuan, no? So isa dito kuan lang ni dili siya mao nga approximation kung gamiton karon, pero gamay lang ni siya nga side note sa approximate analysis sa voltage divider. Pwede daw ta magamit og mga shortcut equations, no? If masatisfy ni nga condition, if beta RE is greater than or equal to 10 times R2 or RB2, no? So namin sa book, again wala na ako nigi-introduce na gid sa inyo ha, and wala po na ako nigi-require nga mo ni atong gamiton kay nag-add na siya og another layer of kanang assumption. So kung masatisfy daw ni pwede ta magamit og mga some kuan, no, some call this assumptions, or some shortcut na formulas, I mean. So ana again valid lang tong pag-use og mga shortcut formulas if masatisfied tong condition, no? So assumptions are sometimes necessary if ma-stuck na kita sa isa ka corner, wala tayo pwede mabuhat. Again, those are valid, no? But we might not get the exact answer. Like, for example, i-build natin ng circuit, and then mukha tag multimeter, mukha tag oscilloscope, measure ta. So, tungkol ka nag-use tag assumptions, dili gid exactly, but at least close enough, no? But then again, balik ka sa original na contention, na design problem man sad ni siya, no? Example lang, no? Example, ato na ko ang R1 is 990, di ba? Example lang ni siya, 990 ohms. So why na? Wala mag-iingani nga kuan, especially kung bungkig pagid ni, no? Especially sa approximate na sa kanang theoretical na analysis, mga gitag mga values na decimal point, right? And wala ba ay actual na resistor nga ga-exist nga ingana. So what if nakuha na to is 992?
So most probably, ang atong gamiton is 1K, right? Kaya wala man exist nga resistor exactly as it is. So mag-use tag 1K. So sa actual gani, no? Sa actual gani nag-use na tag approximation. So again, as long as valid lang ang mga assumptions, di man kaya siya maka-make og big deal, no? Or dako gid kay nga changes. So posible ang 12 dire is kuan ni siya, no? Instead of 12 tungod kay nag 1K ta, it might be 11.9 or 12.01. Pero okay lang na siya, no? So here, and I have felt your kuan uh, confusion, no, na lisod gid ni siya i-solve if fully beta. And actually that's correct, no? So mas stuck ta sa isa ka corner again na ma-restrict ta og use og approximation, no? So ang approximation na itong gamiton here is IC is approximately equal to IE. No? Valid man ni siya, no? If you assume that beta, I mean IB is very very small value compared to IE and IC. Pero if gamit nato ning approximation, mahulog mangod ni si IB is equal to or equal to 0, diba? Kaya mawala man siya. So sige lang, let's try to see kung sa makuha if mag-use ta ning approximation. IC is approximately equal to IE. So first, I believe yung makuha nga, ang first ninyo makuha is si IC, no? So KVL equation, tungod kay given na si VC, pwede ta maka KVL equation here. Yata, no? So 18 minus IC 4.7K minus 12 equal to 0. Therefore, IC is equal to nasa mga 1.28 milliamperes. Ayan na. So, if natay IC, natay IE. Approximately equal to 1.28 milliamperes also. Ano? So, if natay IE, then natay RE, we could solve for VE, which is also equal to VRC. No? So, let's not always think na VE is equal to RC. In this case, yes, it is. But, what if nalugar ni isa pa ka component here? Ano? So, VE is not equal to VRC. Sa kanilang, no? Kay diretso ground naman ni dire. So, VE equal to VRC equal to IR 1.28 milli times 1.2K is equal to 1.54. 1.53 volts. So, na tayo VE. Next. KVL ta from base B to ground. What is VB? So what if natay ko dire voltmeter that measures VB? So pwede ta maka kandya, KBL. VB minus VBE minus VE equal to 0. VB minus 0.7 minus 1.53 equal to 0. Therefore, VB is
2.23. That's the voltage here ha, kani nga kuan. Dire. Di ba ta makabuhat og Thevenin kay R1. So VB, which is also equal to equal exactly to the voltage of resistor R2, RB2. So we could get the current of resistor RB2, I equals to V over R, VRB2 over R, B2, 2.23 over 5.6 K. $399 microamperes, 0.4 milliamperes. Yeah, even guys sa pag round off, di ba, create na tag rounding off nga approximations. So because I see here, data, back to this at original kuan, blowing. That's IRB1. Supposed to be that's IB. Na ang IRB2. So by virtue of KCL, supposed to be IRB1 is equal to IB plus IRB2. But because atong primary assumption earlier, IC is approximately equal to IE, hence IB is 0. Therefore, IRB1 is also approximately equal to IRB2. So here, katot nakuha nga kuan, that is also our IRB1, 0.4 milliamperes. So nanatay IRB1. So voltage na lang sa VRB1. Ang tumagkong voltage ng VRB1. KVL. KVL. Dire. Here. Pwede dire. No? Either way. Pwede diha or dito. So diyan lang pala kahit mag-terminate kay VB. So kung mag-KVL ta dito, VCC minus VRB1 minus VB is equal to 0. Therefore, is VB 2.23. RB1 is equals to 18 minus 2.23, 15.77 volts. RB1. So natay IRB1, natay VRB1, RB1 is equal to V over I. 15.77 divided by 0.4 milli.
nasa mga 39.425. 39.425K. Is this also your answer, guys? Dol dire. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, kuha ninyo, no? So, what if, no? Extension na ni siya. But, what if RB1 is equal to 40K? Okay, wala man tayo nga na resistor. No? So, ito ning i-withdraw. 40K. Di makayod ako og kuan, di ba? Ligas. Valid man siya nga kuan, approximation. So, what if 40K itong gamiton? No? Let's try to solve for IB daw. Solve for IB. IB. So, kung na to una si RTH o ETH. So, di na ko i-invoke mga formulas. So, memorize na to ni 5.6 og 40K. 1 over 40K plus 1 over 5.6 ohms. 5.6 kilo ohms. So, 4.912 kilo ohms. RTH. See, VTH, or ETH, I mean. So, 18 times voltage divider. 6 plus 40K. So, mga 2.21 volts. So, itong formula, ETH minus IB, RTH minus VBE minus beta plus 1 IBRE equals 0. Okay. Ito. Wala po ko sa answer ani, pero hopefully abante beta day, no? So, pwede yung beta. Lahi ang way di ay pag-solve sa IB, dili siyo dili ta, oh. Itong KCL na to. 40K. So, what if 40K ni? So, malahi ni siya, oh. Ano siya? Try lang, no? So, di ang maagi. Ito beta. So, if 40K na siya, 40K, so 15.77 divided by 40K. So, 3.94 na ni siya. Kana siya, oh, may 3.94. So, nanatay mo gawas ng beta eventually, yeah. No? 0.4. Wala. Alright? So, okay lang siya. Of course, hindi naman kita taman. No? Okay. Any questions so far? Okay ba? So, next na kuan. Katong next na
Dili na ito resolve to isa. I'm sure makikasyon mo ulit sa dato. Given man halos tanan, no? So kaya ang final answer atong PCAS is ang R1 is nasa mga 32 kilo ohms, no? So this is just to check if inyong answer is kuan ba? So nasa mga 32K. Is accurate ba inyong answer? So di na nato isolve eh. Konsumpo ng tagtime. At least iklaro na nato ang isa. Kaning number 1. Alright? Okay, so that's it for the review. Let's move to our next na topic. So, I'm not going, again, I will not going to cover every type of configuration. Supposedly, pwede na mo end sa voltage divider. Pero na lang ko i-introduce ng isang one last. Because this is still important. No? So we call this one the collector feedback configuration. Collector feedback. So how does it look like? Instead na ang RB is connected sa source, connected siya sa collector. That's why ang name is collector feedback. So ano issue sa atong circuit? RE, RC, VCC. The base resistor, RB, instead connected dito, so this makes the circuit on emitter bias, but connected siya sa collector sa atong transistor, so ang BJT. Yan na. Or we may draw it as yung nga na. No? Okay. So, ayan na lang. No? The reason for this one is compared to the emitter bias, mas stable pagyapon ni siya. Pero I believe mas stable gyud ang voltage divider. No? So, what would happen if ingani nga itong circuit? No? How would we analyze this one? Because if we look at it closely, natay duha ka current involved sa kaninga node, no? Or at least we would add another current na wala na to normally gina-consider, no? So we have current IRC. This time, current IRC and current IC is not anymore equal. Makita ninyo, class, hindi sila parehas Yes, sir. because of this node right here, no? And naman ta kaninga current, so that's IB. Okay, so that's IB. So natay KCL equation. IRC is equal to IC plus IB. But lucky for us, we know that IE is also equal to IC plus IB. So IRC DI is equal to IE. Diba? So, dili na kayo na siya lisod. I-analyze. O balik, lagyan po sa atong original nga pag-analyze sa emitter bias. So, if you create a KVL equation here, KVL to diha, VCC
VCC minus IRC RC minus IB RB minus BBA minus IE RE equal to 0. So if given ang mga components, tulo ka buk atong unknown, IE, IB, and IRC. But I think makita ninyo kung ano padalong. Pareha ni silang duha, and silang duha is na relationship kang IB. So this would be equal to VCC because IRC is equal to IE, and IE is equal to beta plus 1 IB. Mga pulihan no day na og beta plus 1 IB ang IRC ug IE. So this will ultimately become VCC minus beta plus 1 IB RC minus IB RB minus VBE minus beta plus 1 IB RE equal to 0. So our IB is equal to VCC minus VBE all over RB plus beta plus 1 RC plus RE. If makuha si IB, makuha si IC, makuha si IE, makuha si IRC. Ano ba ni siya ang dito sa atong summary table for emitter for collector feedback? Sakto. Beta talaga ni iyang gikuan, oh. Beta la iyang gigamit sa atong summary table, VCC minus VBA over RF. So RF niya si RB nato plus beta RC plus RE. Beta plus 1 mga dapat, diba? Beta la iyang gamit. Even kani ang kuan, di ba? Summary table kay nag-approximate. Dili pa lang daan nag-approximate na siya. IE is approximately equal to IC. Kita wala. So, mas better niya to. Pero sige lang. No? Kita na siya, gamay laki na siya difference. Kung KVL to speakers here, the same nagyapon nga usual analysis. VCC minus IRC, which is by this point, at this point nakuha na nato. RC minus VCE minus IE RE equal to 0. Solve dahil si VCE. Alright, any questions? Satan na, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, guys. So again, this could be conveniently
uh, referred to here. Share sa ako agad naglahi na window. So, to. So, dire. Diba? On page 193 of the text. Diba? Fixed bias, emitter bias, voltage divider, collector feedback. As you can observe, ang iyang gigamit sa collector feedback is beta times RC plus RE. Itong giderive na ganina, that should be beta plus 1. So, dire is nag-make na siya approximation, which okay la. No? Okay la na siya. So, collector feedback. Kaning uban dili na to i-derive. No? The same nagyapon ni nga philosophy so process ang gamit. Emitter follower o common base. For as long as the same lang yun ang kuan, no? The same lang yun ang itsura sa configuration, we could easily use these equations. And you could refer to this page anytime. No? Pag-abot sa exam, pag-abot sa assignments, this din na mag-sige derive. Okay, pag-abot sa AC analysis, when we analyze amplifier circuits, duha ka process mo na mag-start kita per DC and then the actual na AC analysis. So, para sa DC, di na kayo tataas og time nga i-consume. Mas better on taog natay convenient nga copy ani, no? Kung namoy book, mas maayo, di na kinanglan. Kung wala mo'y book, then namoy e-book, mas better i-print ninyo ni, no? Namoy convenient nga copy. At least, dali lang ninyo ma-pull out anytime bitaw. Yan na. So, we're not anymore going to tackle miscellaneous bias configurations. Kaya ang makadungag lang gid ani sa ato ang knowledge is how to kuan lang mas maayo pa ta sa pag-analyze og kanang og mga circuits. Pero kani magud nga mga miscellaneous nga mga kuan configurations di na kaya sila common. If di sila common, di po din sila common magamit sa amplifier nga circuits. Actually, ang pinaka-common magiging kay voltage divider lang yun. If ever wala na ito introduce ang fixed bias o emitter bias, diretso na ito sa voltage divider, okay lagi kaayo. So, like this one, as you could observe, sa difference ani sa kuan, sa voltage divider na to, no? Anong miscellaneous ni siya. Because of the addition of the source, no? VEE, I mean. So, si RB2 is connected sa terminal ni RE, not sa ground. So, na-separate nga source here. Pero kung ato ning i-analyze closely, the same na nga process ang buhaton. Kung i-compare nato sa voltage divider. Mag-RTH, gapon siya, mag-VTH. So, Thevenin analysis gapon. But this time, naana sa circuit ang VEE. And after makuha si VTH o RTH, parehara gyapon ng mga processes. Parehara. Ako lang kuan mo ani kani mga miscellaneous is wala man gud ni sila sa amplifier nga circuit. So ang madungag lang gid nato ani is mamaayo ta sa pag-analyze pero di gyapon kay nato magamit, no. So we'll end sa pag-analyze og mga common configurations with a collector feedback, no. If ever na magawas nga common base o emitter follower, at least dali na nato ma-locate ilang formula na dire. Okay? So before mo end, napagay ka additional na knowledge na i-impart. Knowledge yun. Bakit ko sa kong pikas nga device.
Now, there was a question na what if PNP ang gamiton, no? What if, ayan, di ba ito ang kuan PNP? Symbol pa sulod ang kuan, arrow, no? Ana. So, this is a PNP. What if, sir, yan ang circuit, could we still use the equations na nasa page 193? Yes, you could, no? Parera. Pero nalay gamay nga i-tweak sa original nga circuit. Kay whether PNP or NPN, hindi na ako isulat, no? So whether PNP or NPN, the same lang mga current nga relationships. It's still IE is equal to IB plus IC. IC plus IB. It's still VBE equal to 0.7. So, pala tanan. The only difference is the direction of the current. Okay? Lahi na lang kuan katon lang the usual nga fixed bias akong gamito or emitter bias. Okay. So, emitter bias, but PNP. Okay? Because yung arrow is pasulod sa device. Ang NPN is paggawas. So, this is RC. This is RB. This is RE. The difference here is ang direction sa current is opposite. So, si IE is pasaka. Same with IB and IC. Pero mag-hold gyapon ni siya nga relationship. IE equal to IC plus IB. The same na gyapon, no? So, would these formulas still work? Yes, they will still work. And last na addition is this one. Si VCC is dapat negative. Kana lang para mag-work. So, kung mo-base ko sa kuan, atong summary table, it says there, IB is equal to VCC minus VBE over RB plus beta plus 1 RE. Okay. So, kani nga formula, gikan ni siya sa summary table. Diba? Na-derive na to ni before. So, atong gigamit is NPN. Would this work sa ingani nga circuit? Yes, it will work. Again, provided that CVCC is negative. No? If negative CVCC here, mag-work gyapon ni siya. Positive gyapon CVCC sa final equation. No? Kaya ma-rearrange mo gyapon ng KVL equation nga ang reference nga VCC is ma-positive. So, iyan nila gyapon ang gawas. So, magamit dito as long as si VCC is negative. Or usahay, ang conventional nga ginabuhat, basta PNP, is gina-ground ang collector and sa emitter, ginabutang ang source. So, if sa emitter ibutang source, positive VEE. Positive ba negative? Negative. Wait. Karoon lang ako. Basta ang VCC is, sure ko kwanto siya. Negative. No? Si VEE, so ba equivalent ni VCC kung
Yan, so, sakto ni, positive si BE. Okay, kung negative si BEE, meaning negative ni dire, positive gyapon si BCC. Yeah, positive dapat si BEE para mag-work ang PNP. And the same lang equation, BEE lang na siya. So parehara. No? So parehara ang PNP ug NPN. Balihon lang ang source or i-negative lang nato ang source. So para di ta malibog, di na lang ta magamit og BEE kay basi mo confuse ta sa mot. We'll still use BCC. Ground lang gyapon na diha. Balag PNP ni here. Basta si VCC is negative. And that's it. We can still use this formula. We can still use the formula that we have used before. Okay? Ay, nadi isa update isa day, oh. Oh, wait. So, negative VCC. Okay. Napaday isa last. Last na lang yun ay. Nalimot ko. Basta PNP kay negative ni siya. Wala lang. No? Para di ito malibog sa mot. VBE. VBE lang gihapon. Ay, sakto lagi. 0.7 lagi gihapon eh. Okay lang. Okay lang. Yeah. Sakto lang. Mawala gyud, no? Mawala. Ang namang good diri sa book, no? Basi malibog ta. Ang nasa book is plus yung gigamit dire. Plus VBE over the same na. RB plus beta plus 1 RE. But iyahang VBE is negative 0.7. So, negative lagi apon eh. So, balik lagi apon sa original nga equation. Much better pa nga i-as is lang ginato ang mga formula para ang mga NPN nga formulas nato is the same ra sa mga PNP na formulas. Okay? So, siguro ang conclusion na to dire. Ang conclusion. All formulas for NPN is equal sa ng formulas paggamitan if PNP ang given. But VCC is negative. Yan na lang. Sa circuit. Okay. Sa circuit. Okay? Any questions so far? Sir, so pwede na diretso IV na formula, sir, no? Pwede na mag-give yan. Pwede na. Pwede na dito. Basta, basta the same lang yun exactly ang itsura sa circuit. Or kung pre-made siya, like, nag-label, like fixed bias, or emitter follower, or even common base. The same, pwede na diretso. Pwede na dito mag-derive. Yes, sir. Thank you. Okay. So, naman ta siguro nino. If if observant mo, dagan pa mag-topic diri sa chapter 4 na wala na ako i-discuss. That's because ang some ana is dito pa sa ECE 15 makover, no? So we're just following whatever is nasa
curriculum, sa prospectus. Nasa syllabus, nasa syllabus. So, as for electronics 1, we'll end here sa atong study sa DC biasing. So, for next meeting on Thursday, chapter 5 na ta, BJT AC analysis. Okay? So, at least natin mga more or less 5 days nga mahulay or break. Any questions? If none, we'll end right here. None, And sir. pinenta okay, None, thank you. sir. So, we'll end right here and pinenta mag-dismiss. Bye, sir. Thank Thank you. you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Magandang Thank you, hapon, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Uh, Thank you, sir.